আপনি লা সুক্রা বি থাকিব আপনি একটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আপনি কাম করি না থাকিছে করে তো তে প্রা তাই এনিকা জবরদস্তি গুছি না উইন্ডো তে প্রা গুছি না তাই এনিকা কিবা চোর করলে তাই যদি তাই এটো স্কুল খান দে যায় গিনা না যা কুম্বা দিনতে না যা দিনতে Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To sob manuke salam janai di ase. To aji bi ekta notun video lona ahi ase. To video tu ki ase kore tu ekta information bi ase aru monduk la kotha bi ase aru tinta topic te kotha gurule ase moi. To itu topic tu ki ase kore tu tinta topic kotha gurubo tinta la topic te apni anke kini gala ise kini ga ase to bi comment section kori dibi first time itu sharing kori di ase aru amoi আপনি আনকে মই হাম্বল রিকোয়েস্ট করলে মন আছে মই লাগা ভিউয়ার্স খানকে তো কুমা মানু মইলা ফ্যামিলি তে জয়েন করি না সাবস্ক্রাইব করি না আর আনসাবস্ক্রাইব করি এনে হনা 10 জন মানু মইকে আনিগা আপ ডাউন করে তাকান মইকে দামালি করি আছে না মইকে প্রেং করি আছে না মই তো কও না পারে হইলেবি মই লাগা সাবস্ক্রাইবার দো আনিগা আপ এন্ড ডাউন ইনক্রিজ হওয়া আছে এটো কারণে এনেকা মরম প্রা না কৰি দিবি তো যদি আপনি খান মইকে সাপোর্ট কৰি আছে কলে তো সাপোর্ট কৰি না থা নিছনা তো আপনি সাবস্ক্রাইব কৰিছে কৰি তো সাবস্ক্রাইব কৰি না আনসাবস্ক্রাইব নিয়া না কৰি দিবি কোনাই তো অলপ শেয়ার কৰি দিয়া আছে তো চলাও বেছি দেৰি না কৰি না মই টপিক তে গুছি যাব তো নাম্বার 1 পয়েন্ট তে মই ফার্স্ট কথা কই তো কি আছে কলে তো মই লাস্ট টাইম বি আপনি আনকে মই আপডেট দিছে তো parent de itu office laga bidore aadhar card banao paribo kona apni anke update dise hoilebi itu laga to ki hoise kole to itu ekta issue ulai jase to mane itu oporde bra order ai jase ahina taike school laga area de parent laga area te kemen tabi school ase itu laga jaga school de jana aadhar card banao le laga tai laga te oporde order ulaise to nia hoina তো তাই তো অফিস তে না থাকা হইছে এটো নাম্বার 1 আৰু নাম্বার 2 তে আছে কলে তো তাই যদি তাই এটো স্কুল খান দে যায় গিনা না যা কুম্বা দিনতে না যা দিনতে এনেকা তাই লাইট স্কুল দে ইনফরমেশন দি না স্টুডেন্ট কে বি ইনফরমেশন দিবলে কিতিয়া বাৰটো টিচাৰ কানবা বি মিস আউট হৈ যায় তো এনেকা হোৱা টাইম তে তাই দোকান দে পৰা বি দোকান দে ৰখিব তো দোকান দে বানাব পাৰিব তো itu share kori di ase aru kuma manu tai laga dukan beshi bag manu to jani jana ahi ase holebi kuma manu na jani na thaki shikore to itu town center laga upor gallery la niche te ase to tai laga dukan laga picture bi moi side screen de moi dikhai dibo apni itu picture bi sau paro kona itu janai di ase aru number 3 te ase kore to amokhan laga parent town ekla te no hoy na busti alag te bendre hobi dunglo hobi pedi hobi peleke hobi noile fale site impai puilo impai khan to besi bak to tai sati do impai manu ase to jani thakibo holebi impai manu hoise kolebi puilo manu hoise kolebi apni anke moi pra ekta apni anke alop sharing korle mun thaka to itu ki ase kole to apni kala aadhar card te apni kan la maximum 2010 laga age te apni kan aadhar card bana khan to apni kala update group lagi jabo kile mane ta khan laga 10 years guarantee ase 10 years piche de validity kotom hoi jabo to apni kala kam iku kam te na aibo to apni kan itu apni kan kiba kibi te kuma mano service khan thaki se kole bi kuma mano ki te hoi apni kan use kori se kole apni kala itu te problem hobo kona itu share kori diase itu karone apni kala 2010 laga age de kura khan do hoise kole to tailate ahina apni kan update group parbo kona itu janai di ase aru kuma mano address kan be bisi miss out na ase to address to ki hoise kole to koima bisi lagana ase itu poila mogan aadhar card fresh base kura khan do na to itu de correction kore bole manu laga bisi manu la itia bi thakibo itu karone apni kan laga aadhar card saina apni kan ahina apni kan laga address aru apni kan laga village laga do apni kan correction kori lobi kona itu janai di ase tote ase to number 2 point te aru gusi jabo number 2 point te ase kore to itu Dimapur te ase Dimapur te eneka happen wala ase to ki happen hoise kore to eto Rengma Baptist Church na Rengma Baptist Church la office te ase to around itu rati around 11 par hoi jao neki eneka time te ekta manu itu windows back door de window te pra tai enika jobordasti gusi na window te pra gusi na tai enika kiba chor krole puisa asna puisa lole asna ki lole se enika chor krole ta tai beshi bak try korise to enika takan laga cctv te pra camera te pra catch up kori loise to tai kitu itia tok to durisina durana moi ko na pare holebi itulabe moi information alo apnen kibi kuma manu na jani na thakise kole tu kona moi itulabe sharing kori di ase to moi tai laga
pics bi moi site te hali dibo aru jun manu laga apni kan full details te video sawole mun ase kole tu amoi itu bi amoi description de moi link hali dibo kun owner ase itu laga blog te au itu la video la authority pra moi bi itu laga content tu sawo paise kona itu apnen ki bi share kori di ase aru number 3 point ase kole tu itu ki ase kole tu Insong town government higher secondary school laga oporte ekta duita kotha kurubo moi bi ta khan bi bisi bag mokhan laga senior kan mokhan la leader kan student leader kan itu kan bi news te bi update dise aru itu porte bi moila sati bro kada kona ase kada vlog kona thakibo ta laga channel bi tai bi update dise holi bi moi bi itula oporte bi moi ebi ekta duita kotha sharing kuribo kona moi bi aru itu laga topic bi loina ahi ase kona sabse age moila family members ke moi share kori di ase to itu du ki ase kole tu tai khan tu ekta rally kuri ase to tai khan laga te teacher tu bishi ta khan digdar ase kona thaki ase to government ke justice mangi ase to moila through te bra moi bi government ki bi nole education department ke moi bi apnian ki bi moi bi alop sharing kuri di ase to morom pra apnian bi ekta student ase student laga future tu ki ase kole tu ta khan pura balbra pura na kole tu ta khan la future bright korna parbo itu karne tate laga problem duita ki happen ase kole tu headmaster assistant headmaster aru science teacher aru english teacher itu nai ko ase itu karne amoi science teacher karne bi appeal kuri ase apnian morom bra awas tu honi dibi koina to kile mane apni la sukra bi thakibo apni ekta education department te apni kam kuri na thakise kole tu apla sukra bi dusra bal school de kitab puri na thakibo to tai laga school tala education de bal hutise kole tu tate itu busti Insong town laga busti laga bacha no khan holebi tai laga relative busti osor bisi ase to tai khan laga future de ki hobo tai khan la future bisi biao jabo to tate ita teacher korna run korina thakabi ekjon bra subject 4টা 5টা নিকা চুলাইনা নিকা রান করি না আছে কোনা itu মই খবর পাইছে itu কারণে মই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কে বি মই ইতুয়ে মই এপিল কৰি আছে আপনি কান মৰম ব্ৰা জাস্টিস দিবি গভর্নমেন্ট গিবি মই মাংনি আছে জাস্টিস দিবি আপনি কান headmaster assistant headmaster আৰু science teacher আৰু english teacher কাৰণে আপনি কান appointment to lagai na ta kan kibi ta kan posting bi phatai dibi kona itu bi request kurna moi sharing kori di ase to thik ase to guys to moi first te bra last tak te moi tinta topic kurina loina ahate apni kan laga moon heart moi task kurna apni kan karne alo kiba ushi kole tu moi kibe map kori dibi to moi pra moi kwate thik ase kore tu apni comment section te moi next step te moi ki jabo lage to itu apni comment section kori dibi number 1 number 2 la tu itu tu ekta simple ase simple information ase olebe number 3 te Insong town higher secondary school laga opore moi to kwate apni khan laga opinion bi ki ase apni kan la bapna ki ase itu bi apni kan share kori dibi to moi ekta sukra student ekta tai kwala bi moi bi monte hunina ekta mun tas hoise kile mane oi amokhan tu ki go pura likha kuru para na mohan tu school bi jaise school bi jana hole bi mohan tu school bi tik tak jabo para na hole bi tai laga awas hunina ekta mon bikha karne amoi bi itu laga topic te aru moi video banala ase kona itu bi janai di ase to amoi itu sukra laga bi side te moi screen te moi hali dibo tai laga bi aru moila sati la channel bi amoi hali dibo to apni kan bi balbra huni bi tai laga channel de bi check out kurina itu bi janai di ase tik ase to emen te moi ko moila topic to moi end kuri ase to sob manuke saidia manu karne isor pra bless kuri dibi to next video next vlog te aru log rubo titia karne sob manuke bye bye jai hind vande mataram